Okay, right. Good afternoon, everyone, and welcome to this program with Rosa Montero. First of all, we were talking before we started and wondering about the language we should use today. English is definitely going to be part of it, but yeah. Yeah, we will. We can try to do it straight on in English. All right. That's a clear answer. Okay. Well, okay. Then we have the help of María, la ayuda de Marie, que es una traductora maravillosa. Y lo haremos así. Okay. Yeah. Okay, so we're here today. We're here today mainly to talk about Rosa's book, L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir. Het absurde idee je nooit meer te zien, and in Spanish it's called La ridícula idea de no volver a verte. Yeah, which is, well, a very wonderful book, I find. Thank you. Yeah, very special. It's a bit of a hybrid creature, a mix of memoir and biography, and ideas about writing, about men and women, etc. So a very, about a difficult subject, but still light. I mean, like there is a lightness in it also. And I was wondering, because I find origin stories interesting, and the origin of this book is also interesting. Can you tell us something about that? Por supuesto, sí. Bueno, yo estaba escribiendo una novela. I was writing a novel. Una novela que sucedía en la selva. A novel that took place in the jungle. Pero cuando ya me había pasado un año tomando notas, But after taking down notes for about 1 year, y haber empezado ya en el ordenador y tener 3 capítulos, and I had started writing it at the computer, and I had already 3 chapters written, me bloqueé. I got stuck. Es horrible eso, porque ya estuve bloqueada una vez tras mi tercera novela. But it's horrible because it had also happened to me once in the past after my third novel. Y estuve 3 años sin poder escribir. And I was 3 years without being able to write. Y cuando no puedes escribir, te sucede lo que decía el escritor José Donoso. And when you can't write, what happens to you is what the writer José Donoso described. Y él decía que te venía la seca. And he said that you just dried up. Y es exactamente así, porque se te seca la cabeza. And it's exactly what happens. Your brain goes dry. Porque uno escribe dentro de la cabeza. Because you write, first of all, inside your head. Lo del miedo a la página en blanco es absurdo. The fear of the blank page is something preposterous. Porque antes de llegar a la página en blanco has escrito mucho en la cabeza. Because before you reach that blank page, you've written a lot in your head already. Entonces el problema es que se te seca la cabeza. So your brain or your head goes dry. Y no hay más imaginaciones, no hay más sentimientos. And no more imagination, no more feelings. Y tienes la sensación de que no puedes sentir la vida. And you have the feeling you cannot feel life anymore. Hay una frase, me estoy yendo por las ramas, pero volveré. I'm beating about the bush, but I'll come back to the point. Hay una frase del escritor portugués Fernando Pessoa. There is a sentence of the Portuguese writer Fernando Pessoa. Bueno, son unos versos. A few verses. Que me encantan y dicen, el poeta es un fingidor. That I love. He says, the poet is someone who pretends. Finge tan completamente And he pretends so much que finge sentir dolor that he pretends feeling pain del dolor que de verdad siente. of the pain he feels truly. Y maravillosa. Y eso nos cuenta cuál es el oficio del escritor. And that tells a lot about the trade as a writer. Porque creo que somos seres de alguna manera incompletos, Because we're unfulfilled beings in some way. que necesitamos esas imaginaciones para poder sentir nuestros sentimientos. We need our imagination, we need to imagine things in order to be able to feel our own feelings. Entonces, cuando viene la seca, pierdes el contacto con el mundo, So when you dry up, you lose contact with the world. que se asemeja bastante a la depresión, ¿no? And it looks very much like depression. Y me quedé bloqueada con la novela de la selva, vuelvo del bush. So I was stuck with the jungle novel, so I'm coming back from my bush.
Y no dije nada a nadie porque estaba aterrada, And I was so appalled that I didn't say anything to anybody. intentando que lo que no dices no exista, ¿no? I was trying to make sure that what I didn't say did not exist. Pero llevaba 2 semanas así, en agonía, And I was almost dying for like 2 weeks cuando mi editora, casualmente, que no sabía nada del bloqueo, when my publisher, just by chance, she didn't know anything about my drying up, me mandó un pequeñísimo diario de duelo de Marie Curie. sent me this very small morning diary of Marie Curie. Son solamente 26 páginas Only 26 pages que Marie Curie escribió en el año siguiente a la muerte de su marido. that Marie Curie wrote down in the year that followed the death of her husband. Y son 26 páginas de un aullido loco de dolor. And in those 26 pages, she's just howling with pain. Y mi editora quería que hiciera un pequeño prólogo And my publisher wanted me to write a little introduction para una colección que tiene de libros muy pequeñitos. for a collection of very small books. Pero cuando yo leí ese diario de duelo, But when I read that morning diary, de repente estalló en mi cabeza no un prólogo, sino este libro. all of a sudden that book was born in my head. Porque sí, porque yo ya conocía a Marie Curie, por supuesto, Of course, I'd heard about Marie Curie, pero conocía lo que conocemos todos, que es su vida oficial, casi una vida de santa. but I knew what we all know about her official life, like the life of a holy woman, a saint. Y cuando lees ese diario te das cuenta de la pasión, de la locura, ¿no? Del abismo que hay también en esa vida. And when you read that diary, you just realize the passion, the madness, the abyss that there is in her life. She's a wonderful translator. Thank you. Yeah, it's true. Entonces pensé que podía utilizar esa figura enorme y poliédrica de Marie Curie And I thought I could use that huge and multi-headed figure of Marie Curie para proyectar una serie de pensamientos y emociones que llevaban dando vueltas en mi cabeza en los últimos años. to project a number of thoughts and emotions that have been going round and round in my mind for a number of years. Pensamientos sobre cómo vivir la vida mejor. Thoughts and reflections about how to live life better. Sobre cómo puede uno alcanzar cierta serenidad. About how can one reach a certain level of serenity. Sobre cómo uno puede ser libre para buscar su propio destino. How can we get free to seek our own destiny? Esas grandes preguntas que de repente surgen en la madurez. These major questions that come up when you reach a certain age. Entonces es un libro en realidad que intenta aprender a vivir más feliz. So it is a book that is trying to teach how to live happier. Pero si quieres entender y aprender cómo se puede vivir más feliz, But if you want to understand and learn how to be happier or to live happier lives, primero tienes que llegar a un cierto acuerdo con la muerte. first of all, you must come to terms with death, Con la muerte propia y con la muerte de los seres queridos. with your own death and the death of the loved ones, your loved ones. Y es por eso que este libro, aunque es un libro sobre la vida, And it's the reason why this book, even though it is a book about life, esa es la razón de que a pesar de eso hable de la muerte también. it is the reason why, despite the fact it's a book about life, it is the reason why I also spoke about death. Now, the thing you mentioned already is that this book, Marie Curie's book, is full of this howling, this pain, a very immediate reaction on the death of her husband. And of course, the thing which binds you, there are many things you mention in the book, you know, like for instance, also funny things like you say we both like handsome men, is something that you mentioned. We both like Yeah, it. yeah. Nos gustan los hombres guapos a las dos. We like handsome men, both of us. Yeah.
But of course, the thing why you wrote this book is because you both lost a husband who died at a young age. And Marie Curie wrote about the immediate aftermath of death, which you don't do in your book. No. Why is that? Cuando mi marido murió, When my husband died, mis amigos me dijeron, ¿por qué no escribes de ello? Te ayudará. my friends told me, why don't you write about it? It will help you. Porque efectivamente escribir me ayuda a vivir. Because indeed, writing helps me live. Pero les dije que no, porque esa no es la manera en que yo me relaciono con la escritura. But I told them I didn't want to do it because it's not my way of relating to writing. No me gusta como escritora la literatura autobiográfica. As a writer, I don't like autobiographical novels. Yo creo que una de las cosas maravillosas de ser novelista es que te permite vivirte en otras vidas. I think that one of the wonderful things about being a writer or a novelist is that it allows you to live other lives. Las otras miles de posibilidades vitales que uno tiene, ¿no? The thousands different possibilities, life possibilities that exist En cada uno de nosotros. inside each one of us. Sí. Entonces, cuando empecé esta obra, La ridícula idea, ya habían pasado más de 2 años de la muerte de mi marido. So when I started writing this book, La ridícula idea, 2 years had passed since my husband had died. Así que ya había hecho la primera parte más dura y más sustancial del duelo. I had already overcome the first and hardest part of my mourning. Y yo creo que no es un libro de duelo en absoluto. And it's not a book about mourning at all. Porque cuando hablo, creo que es muy púdico, en primer lugar, muy púdico. I think it's very modest, first of all. Y cuando hablo de la muerte de mi marido, creo que ya había conseguido suficiente distancia como para hablar de la muerte de todos. And when I spoke about the death of my husband, I think I had been able to get enough distance in order to be able to speak about the death of all, or anybody. Yeah, so the death of all is indeed an important theme in the book, and one of the things which you seem to think is that in our society we don't really want to see death, or for instance, people often die in hospitals, they don't die at home, so on the one hand we're perhaps fascinated by it, or we're curious about it, but on the other hand we're also scared of it, or we don't want to see it. ¿Cómo no vamos a estar asustados? It's quite normal that we should be scared of death. La muerte es la gran tragedia del ser humano, ¿no? It's the great tragedy of the humankind. Venimos a este mundo con un yo enorme que lo ocupa todo. We come to the world with a huge ego that takes the whole room. Con un montón de deseos de vivir y de soñar y de hacer, ¿no? With so many desires to live, to dream, to do. Y luego en 2 parpadeos, pues nos hemos hecho viejos si tenemos suerte. And if we're lucky, in the twinkling of an eye, we get old. Si no tenemos suerte, nos morimos jóvenes. If we're not lucky, we die young. Y después en otro parpadeo nos morimos. And then all of a sudden, in another twinkling of an eye, we die. Y en otro parpadeo se muere la generación siguiente y no queda nadie que nos recuerde. And the next second, the following generation dies and nobody remembers us anymore. La muerte es inhumana, imposible de pensar, no nos cabe en la cabeza. Death is not human. It's impossible to think, to imagine. It doesn't find a space into our head. Así que es terrible, pero es verdad, tienes razón, Kathy. So it is terrible, but it's true. You're right, Kathy. En que en nuestras sociedades occidentales empeoramos eso ocultando la muerte. That in our Western societies we make it worse by hiding death. Y no hablando de la muerte. And not speaking about death. Cuando se muere alguien, when somebody close to you dies. Yo eso lo he vivido, claro. I've experienced that, of course. La gente viene y no te quiere hablar de eso porque temen que te van a hacer daño si hablan de eso. People come to see you, but they don't dare speak about it because they are afraid to harm you if they speak about that. Como si
al hablar de eso ellos te recordaran la muerte del ser querido. As if they were afraid of reminding you of the death of your loved ones. La muerte de tu ser querido está siempre ahí, no la olvidas, no te la van a recordar ellos, ¿no? The death of your loved one is there. You're not forgetting it. You're never going to forget it. Pero no sabemos en esta sociedad, no sabemos tratar con la muerte. But we're not able to deal with death in this society. Y con este libro precisamente me ha pasado una cosa preciosa. And with this book, something very beautiful has happened to me. Al final del libro, cuando se publicó, me han escrito muchísimas cartas. When the book was published, I got very many letters. Ahora sigo recibiéndolas años después. And I keep receiving letters years after. Esto no es tan extraordinario. Me suelen escribir bastante los lectores. Well, it's not that extraordinary because my readers have the habit of writing quite a lot to me. La mayor parte de esas cartas me cuentan historias de muertes cercanas, de duelos. Most of those letters tell me about mourning stories. Esto tampoco es tan extraordinario, dada la novela. And it's not so extraordinary either, given the novel. Lo extraordinario es que esas historias de duelo que me cuentan son historias bellas y felices. The extraordinary thing about them is that these stories, these deaths of loved ones' stories and mourning stories are beautiful. No son historias tristes, They are not sad. son absolutamente conmovedoras y hermosas. They are moving and beautiful. Me cuentan, por ejemplo, pues estaba la tarde más hermosa de mi vida fue la tarde de septiembre de 2002, que la pasé hablando con mi mujer agonizante. They tell me, for example, the most beautiful afternoon of my life was that afternoon in September 2002 that I spent talking with my dying wife. Y estuvimos, era una tarde soleada, vimos pasar una bandada de pájaros, era primavera, fue hermosísima, una tarde bellísima. It was a sunny afternoon, we saw a flock of birds flying by, it was beautiful, we had a great time. Fuimos más felices que nunca. We were happier than ever. Cosas así. Son historias tan preciosas que tengo la idea incluso de reunirlas en un libro. Things like that. And these stories are so beautiful that one of my ideas is to bring them together in one book. Porque tengo la sensación de que toda esta gente no había podido contar eso nunca. Because I have the feeling that all these people had never been able to talk about that. Porque vivimos en un mundo que lo compartimenta todo. Because we live in a world that separates everything. Entonces el dolor es el dolor, la belleza es la belleza, la alegría es la alegría, la fealdad es la fealdad. So pain is pain, beauty is beauty, happiness is happiness, ugliness is ugliness. Pero la realidad no es así, la realidad se mezcla mucho. But that's not reality. In reality, everything is mixed up. En el horror hay belleza y en la belleza horror. In horror, there is beauty. In beauty, there is horror. Y entonces creo que ellos pudieron por primera vez nombrar los momentos hermosísimos que vivieron en la época del dolor. I think that for the first time they were able to name the beautiful moments they experienced in the painful times. Y qué maravilla que eso haya sido conducido por un libro, ¿no? Por mi libro. And it's wonderful to think that it has been created by my book. Que que mi libro les ha dado esa oportunidad. That my book has given them that opportunity. Porque creo que esa es verdaderamente la función del arte. Because I think that's the role of art. Yo escribo para intentar darle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen. I write to try and give pain and evil a meaning that I know they don't have. Y es eso, ¿no? Decía Josh Brack, el pintor. And that's what it is. And Josh Brack, the painter, said, el arte es una herida hecha luz. art is a wound turned into light. ¿Y qué otra cosa mejor podemos hacer con las heridas que intentar convertirlas en luz? And is there anything better that we can do with wounds apart from trying to turn them into light?
Y en estas cartas los lectores me mostraban que habían encontrado la luz de sus heridas. And in those letters, my readers showed me that they had found the light of their wounds. One of the things which I wonder about books which deal, well, yours is not just, you said it already, not just about death, not just about mourning, but it's about that. And I read recently other books which also deal with the same subject. Books, for instance, a novel by Max Porter, Grief is a Thing with Feathers, or a book like Helen Macdonald's Ages for Hawke. It doesn't matter if people know these books, but the thing is that these are not really one genre. It's not a clear-cut novel, or it's not a clear-cut memoir. They are kind of a hybrid thing, like your book is too. And I wonder if maybe also the material, the theme, the grief and death is also too chaotic and too difficult to deal with in a more straightforward form. Es una pregunta interesante. It's an interesting question. No he leído los libros que mencionas. I haven't read the books you mentioned. Sin embargo, he leído libros de duelo, absolutamente de duelo, y que no son así híbridos. But I've read books about mourning which are not hybrid creations. Como Joan Didion, por ejemplo. Such as? Joan Didion. Joan Didion. El año del pensamiento mágico. The Year of Magic Thinking. Sí. O otro libro maravilloso de una escritora colombiana que se llama Piedad Bonet. Another wonderful book by a Colombian writer whose name is Piedad Bonet. Que ahora no me acuerdo del título, Más allá de las palabras. I don't remember the title, Beyond Words or something like Sí, that. sobre la muerte el suicidio de su hijo, ¿no? About the suicide of her son. Y son bellísimos libros de duelo. These are wonderful mourning books. Creo que lo otro es una elección literaria, seguramente. And otherwise, it is a literary choice, I think. En mi caso es que realmente yo no creo en absoluto haber hecho un libro de duelo. In my case, I don't believe I had written a book about mourning at all. Y de hecho habla, como digo, he escrito un libro sobre cómo aprender a vivir con más serenidad y más plenitud. I have written a book about how to learn to live with more serenity, more fully. Y de hecho, además, es un libro que tiene mucho sentido del humor, creo. And there is a sense of humor, quite a lot of sense of humor in that book, I believe. Y habla pues de muchas cosas, ¿no? De la relación con los padres, de la relación entre hombres y mujeres, del amor, ¿no? It speaks about many things, relationships with your fathers, relationships between men and women, love. Yeah, it's true. Men and women, for instance, you say lots of funny things about that. For instance, you suggest that they even have a different kind of imagination. Do you believe that? Dije eso. Did I say that? Something along those lines. La imaginación no creo que tengamos una diferente imaginación. I don't think we have a different imagination. Solamente en tanto en cuanto nuestra relación amorosa. Only as regards our love relationship. Es decir, creo que a las mujeres, como nos han educado tradicionalmente, a poner toda nuestra pasión en el amor. As we women have been educated traditionally to invest all our passion into love, los hombres han podido invertir su pasión en 1000 cosas. men have been able to invest their passion in thousands of things. En la exploración del globo terráqueo, In exploring the terrestrial globe, en las matemáticas, mathematics, composiciones musicales, en todo. music, you name it. A las mujeres se nos ha machacado con que nuestra manera de completarnos y de vivir, ¿no?, la vida plenamente era a través del amor. We women were educated, we're told that in order to be fulfilled and to live our life fully, we could only do that through love. Y eso, por supuesto, ahora ha cambiado, pero es un arquetipo tan profundo que sigue pesando. But it has changed, of course, but it's such a deep prejudice that it's still there. The weight of it is still there. Entonces, ahí sí hay una diferencia de imaginación, porque la mujer busca en el otro el príncipe azul, es decir, la persona perfecta.
And in that case, indeed, our imaginations are different because women are seeking for the prince, the perfect person in their man. Y, por lo tanto, como no hay personas perfectas, lo que hace es inventárselo. And as the perfect man does not exist, women invent them. O sea, ponemos mucha más imaginación en la pareja las mujeres que los hombres. We put a lot more imagination into our couple, we women, than men. Y eso es malísimo para nosotras y malísima para la relación también. And it's very bad for us and very bad for our relationship. Hay un cómico francés que se llama Arthur, There is a French comic called Arthur que dice que el fracaso de los matrimonios o de las parejas He says that the failure of marriages viene por un malentendido. is caused by a misunderstanding. Porque los hombres se casan pensando que ellas no van a cambiar Because men get married thinking that their wives are not going to change. y ellas se casan pensando que ellos van a cambiar. While the women get married thinking that their men are going to change. Porque encontramos a una pareja, nos enamoramos, la inventamos. Because we find a partner, we get in love, we fall in love, and we invent him. Y claro, vemos que no se ajusta a lo que hemos inventado. And then we realize the person we have in front of us is not perfectly adjusted to what we have invented. Pero entonces pensamos que muy dentro de él sí es así. But we keep thinking that deep down that person is what we have imagined. Y que lo vamos a salvar de sí mismo. And that we're going to save that person from himself. Que lo vamos a sacar de ahí como una minera saca oro de la mina. That we are going to take out the gold out of him, just like out of a gold mine. Pero esto es una estupidez, obviamente. But of course it's completely stupid. Porque ese hombre no es así como lo imaginábamos. Because that man is not as we imagined it. Porque es injusto querer cambiar a alguien. And it's unfair to try and want to change someone. Si no te gusta ese hombre, vete con otro. If you don't like that man, just look for another one. Y entonces muchas veces lo que sucede es que cuando la realidad muestra una y otra vez que ese hombre no se convierte en el hombre de sus sueños, And what happens frequently is that when reality shows that that man is not actually becoming the man of our dreams, algunas mujeres empiezan a adquirir tal grado de frustración y de resquemor certain women become so frustrated and so bitter. se sienten tan decepcionadas They feel so disappointed que realmente las relaciones empiezan a ser tóxicas. that the relationships become toxic. Y ahí es cuando interviene lo que decía Arthur, el humorista francés. There comes into play what Arthur said, the French humorist. Cuando dice que los hombres se casan creyendo que ellas no van a cambiar, When he said that men get married thinking that their wives are not going to change, no se refiere a que se vayan a poner gordas o se les vaya a caer el culo. he's not thinking about them getting fat or softer. With a falling butt. Very good. No, se refiere a que cuando se casan, ellas les miran absortas y entregadas y admiradas. He's referring to the fact that women look at their men with wonder. They are so fully theirs. Y con el paso del tiempo les miran con rencor y con odio. And with time, they start looking at them with hatred. Y esto es un desastre que nos estamos haciendo todos And it's a disaster. It's harm we're doing each other. y que nos hace esta maldita sociedad sexista. And it's because of this damn sexist society. Y es malo para hombres y para mujeres. And it's bad for men and bad for women. And did your parents, for instance, also expect not much of you? Did they expect you to just marry and not do much? Like, for instance, Marie Curie, this is in the book, right? That not much was expected of her. No, de Marie Curie no se esperaba mucho, ¿no? Nothing much was expected of Marie Curie. Luego hablaremos. Then we'll speak more of that. But in my case, they didn't expect much of me either. Vengo de una familia pobre I come from a poor family y machista.
and male chauvinist. Entonces tengo un hermano mayor I have an elder brother, y ese era el que, bueno, mi padre esperaba muchísimas cosas de él, and my father expected a lot from my brother. lo cual fue espantoso para mi hermano. And it was terrible for my brother. Es decir, que el hecho de que nadie esperara mucho de mí The fact that nobody expected much of me me dio mucha libertad. gave me much freedom. A veces las cosas que parecen malas de entrada terminan siendo una bendición. Sometimes things that seem bad at first sight become a blessing. Yeah, like for instance, in the case of Marie Curie, also, she was about to become a governess in the almost Charlotte Bronte style, as you mentioned, but then she was so strong-willed that she achieved something. You were also very strong-willed? Yo creo que sí que soy una cabezota tremenda. Yes, I think I'm quite strong-willed. Creo que soy una superviviente, creo que soy una peleona y una guerrera, sí. I'm a survivor, I'm a fighter, I'm a warrior, Sí. I think. Yeah. Marie Curie mucho más. Marie Curie, much more. Much more. Mucho más. Pero sí, es una de las cosas que también me unen a ella. Yo me siento muy cerca de Marie Curie en muchas cosas. And it's one of the things that makes me feel close to Marie Curie in many things. Por supuesto que Marie Curie en un tamaño 1000 y yo en un tamaño 10. Of course, Marie Curie is 1,000 and I'm 10. Pero es muy cerca. Su obsesividad, por ejemplo. Her obsessiveness, la dualidad entre la pasión loca y la necesidad de independencia. the dichotomy between her crazy passion and her need for independence. Incluso tenemos el mismo dedo. And we have the same finger. Esto es ciencia, ¿eh? This is science. La mayor parte de los hombres tienen el dedo anular más largo que el índice. Most men have the ring finger longer than the index finger. Y la mayor parte de las mujeres tienen el dedo índice más largo que el anular. And most women have the index finger longer than the ring finger. Esto es de verdad totalmente ciencia. And it's science. Se han hecho experimentos con ratitas y se ha demostrado que la longitud del dedo Experiments were made with mice, and it has been shown that the length of the finger depende de la exposición a la testosterona en el útero materno. is caused by exposure to testosterone in the mother's womb. O sea que cuanta más testosterona, más crece el dedo anular. So the higher the testosterone level, the longer the ring finger. Bueno, entonces, Marie Curie tiene mano de hombre, con el dedo anular más largo. So Marie Curie has a man's hand with a longer ring finger. Y yo también. And so do I. Os podéis mirar las So do manos. I, actually. Sí, tú también, ella también. Y tú también, aquí estamos tres. The three of us. No, pero son muchas más esto es raro, pero son muchas más las mujeres que tienen el dedo índice más largo. But there are many more women in reality. This is a strange coincidence, but there are many more women with a longer index finger. Y está relacionado, no se sabe con qué. Se están haciendo estudios con una mayor tendencia a las ciencias. And they're studying that more in depth to find out the other effects. Like it seems there is a major tendency to study sciences. If you have that. No en mi caso, aunque me gusta la ciencia. It was not my case, even though I like sciences. O mayor tendencia a tener ataques del corazón cardíacos, problemas cardíacos. More tendency to have heart failure. Mayor tendencia a ser deportistas y más atléticos. More tendency to like sports and being athletic. Mayor tendencia a la promiscuidad. More tendency to be promiscuous. Y no digo más. And I'll stop here. Yeah, you see why you should read this book, all these wonderful new things you can learn. Okay, maybe it's time to look at Marie Curie and Pierre's life a little bit closer and that you read a little section from your book. Vale, The perfecto. translation is in English, is in Dutch and in French,
Because there is no English translation yet, because the book has not been translated Sí, sí. into English. Vale. Tenían muchas cosas en común. Para empezar, los dos eran unos idealistas. A los 20 años, Pierre había escrito: hay que convertir la vida en un sueño y volver realidad los sueños. Y Marie poseía profundas preocupaciones políticas, nacionalistas y sociales. Quería hacer algo por la humanidad y lo sentía como un deber moral. Para ello, practicaba lo que ella llamaba el credo del desinterés, que consistía en plantearse altos objetivos y trabajar para lograrlos sin prestar atención a las distracciones mundanas. Suena seco, suena duro, suena árido y lo es. Marie tiene algo de misionera, de monja laica, de visionaria ardiendo en la pureza de su visión. Esa parte a lo Juana de Arco es quizá la que menos me atrae de Marie Curie. Pero seguramente era necesario ese núcleo incandescente de inmensa voluntad y duro sacrificio para conseguir todo lo que consiguió, teniendo en cuenta las enormes dificultades a las que se enfrentaba. Por otro lado, Marie era mucha Marie, y su formidable y compleja personalidad no podía quedarse reducida a un perfil tan constreñido, tan pobre, tan carente de refinamientos y placeres. Por ejemplo, siempre había flores frescas en su casa, y amaba el campo, hacer excursiones en bicicleta, ir de picnic, por no hablar de su pasión por la investigación científica, un placer en sí mismo. Además, creo que con el tiempo Marie fue aprendiendo a vivir. En Navidad de 1928 escribió una carta a su hija Irene que decía: cuanto más se envejece, más se siente que saber gozar del presente es un don precioso, comparable a un estado de gracia. Así que Marie también sabía hablar de gozo, lo cual no me extraña, porque la intuyo carnal y sensual por debajo de su aspecto astringente y su ceño casi siempre fruncido. Dice en su diario: tus labios, que yo solía decir eran exquisitos, están pálidos, descoloridos. Tu barbita canosa, apenas se ve tu pelo porque la herida empieza justo ahí y podría verse el hueso superior de la derecha de la frente levantado. ¿Qué golpe ha sufrido tu pobre cabeza, que yo acariciaba tan a menudo tomándola en mis manos? Y una vez más te besé los párpados, que tú cerrabas tan a menudo para que yo los besara. Me ofrecías la cabeza con un movimiento familiar que recuerdo hoy, y que veré difuminarse en mi memoria, Ya el recuerdo es confuso e incierto. Cuánta piel, cuánto roce, cuánto deleite en el cuerpo del otro hay en estas líneas, y cuánta desesperación por haberlo perdido. Y es cierto, la memoria es traidora, débil, mentirosa, sobre todo la memoria visual, que se desintegra como una tela podrida a poco que la uses. Claro que luego está la memoria involuntaria. Me refiero a la memoria proustiana, esa que evocan las magdalenas por carambola. Es extraordinario, porque cuando se te muere alguien con quien has convivido mucho tiempo, no solo te quedas tú tocado de manera indeleble, sino que también el mundo entero queda teñido, manchado, marcado por un mapa de lugares y costumbres que sirven de disparadero para la evocación, a menudo con resultados tan devastadores como el estallido de una bomba. Y así, un día estás viendo con toda tranquilidad una revista, cuando das la vuelta a una página y ¡zas!, te das de bruces con la fotografía de una de las maravillosas iglesias de madera medievales de Noruega. Sí, aquellas increíbles construcciones rematadas por dragones que más parecían salidas de un pasado vikingo que del cristianismo. Y tú has estado ahí con él, en aquel viaje a Noruega delicioso. Estuvisteis justamente ahí, ante esa bellísima iglesia de Borgund, absortos, entusiasmados y felices. Juntos, vivos. ¡Bum! Estalla la bomba del recuerdo en tu cabeza, o quizá en tu corazón, o en tu garganta. Puro terrorismo emocional. Hay gente que, en su pena, se construye una especie de nido en el duelo y se queda a vivir ahí dentro para siempre. Permanecen en el hogar común, repiten el destino de vacaciones, visitan ritualmente los antiguos lugares compartidos, mantienen las mismas costumbres en memoria del muerto. Yo no creo que sea bueno, o quizás sí, quién sabe, quién soy yo para decir cómo debe uno tratar de superar una pérdida. Pero en cualquier caso, no es mi elección. Me cambié de domicilio tras la muerte de Pablo.
Marie también se mudó de casa cuando enviudó. Y el mundo tiene varios rincones que es posible que yo ya no vuelva a visitar. Estambul, Alaska, Islandia, ciertas zonas de Asturias o estas hermosísimas iglesias de madera. Thank you. In the section from Marie Curie's diary, she says that she's afraid to forget, or that certain things do get vague already. Is that also a fear that you share? Bueno, ese es un miedo absolutamente básico, es un clásico del duelo. It's a basic fear, it's typical of mourning. Te lo dicen todos los psicólogos, todos los estudios sobre el duelo. All the psychologists and all the studies about mourning will confirm that. Sí, no, hay que superar justamente eso. No quieres pasar el primer momento de duelo doloroso. And you have to overcome that because you don't want to go beyond the first moment of very painful mourning. Porque crees que eso es olvidar. Because you think that it means forgetting. Y claro, como te sientes, que es otro clásico, culpable por vivir. And of course, and it's another typical thing of mourning, you feel guilty of living. Pues no puedes asumir ser también culpable del olvido. You can't face it to be also guilty of forgetting. Todas estas son las trampas del dolor y de la cabeza y del corazón. All these are the traps into which you fall for your head, because of your mourning and where your heart falls. No es así en absoluto. It's not the case. No olvidas. You don't forget. Lo que pasa es que consigues colocar ese recuerdo en un lugar mucho más feliz. But you succeed in putting that memory in a much happier place. O por lo menos en un lugar mucho menos doloroso. Or at least in a less painful place. Y eso es vivir. And that's living. O sea que, y se puede. And it's possible. Yeah. This makes me think actually of a character, Matthias, in another one of your novels. This is not a novel, but another book, which you had written before the book we have been discussing, which is, I found that so strange when I read that you were writing about a character whose wife had died because of an illness, then the book got published, and then this happened to you. Your husband died. Esto fue aterrador. That was appalling. Estuve 3 años preparando esa novela. It took me 3 years to prepare that novel. Se llama Instrucciones para salvar el mundo. It's called Instructions to Save the World. El protagonista es un taxista de 40 años. The main character is a taxi driver aged 40. Que al principio de la novela viene de enterrar a su mujer. At the beginning of the novel, he's just buried his wife. Que ha muerto de un cáncer fulminante. Who died of a very quick cancer. Y la novela trata de eso, de ese duelo. And the novel speaks about that, his mourning. De la larga noche por la que atraviesa el taxista. The long night the taxi driver goes through. De hecho, se dedica a trabajar solo por la noche. And in fact, he only works at night. Y no quiere vivir. And he doesn't want to live. Y yo no sabía nada de un duelo tan cercano. And I didn't know anything about losing someone so close. El taxista, mi personaje, me enseñó cómo era ese duelo. The taxi driver, my character, taught me about mourning. Y la novela se publicó en mayo del año 2008. And the novel was published in May 2008. Y el 10 de julio de 2008 le encontraron el cáncer a mi marido. And on the 10th of July of 2008, they found my husband's cancer. Un mes y medio más tarde. 1 month and a half later. Y cuando yo hacía promoción de la novela, cuando hice después de la muerte de mi marido, porque entonces no hice, When I started promoting my novel, well, I did it later, after the death of my husband, because at that time I didn't do anything. Pues era alucinante, claro, la gente se quedaba alucinada cuando lo contaba esto. It wasn't believable. People couldn't believe it when I told them that. Y era difícil hablar de la novela, claro.
And it was difficult to speak about a novel, of course. Y me pregunté, ¿mi personaje me ha informado bien? And I was wondering, has my character informed me properly? Y la verdad es que me lo contó casi todo. And I think my character almost told me everything. El 98% de lo que puse en la novela es lo que sucede. 98% of what I wrote in the novel actually happens. Me faltó un 2%. I missed 2%. He was very angry, upset, and also vengeful in the book, right? Is that also, these feelings are also familiar to you? Bueno, eso formaba más parte de la trama de la novela. It was more specifically related to the story of my novel. Pero siempre estás furiosa con la muerte, sobre todo. Odio a la muerte. But of course you're always very angry at death. I hate death. No es solo que la tenga miedo, que la tengo miedo. It's not only that I'm scared of it, of course I'm scared of it, Pero más que tener miedo es que la odio. but more than fear, it's hatred. En eso soy igual que mi personaje Bruna Husky, And I'm the same as my character, Bruna Husky, que es una androide de combate, who's a war android. que vive en el año 2109. She lives in the year 2109. He escrito 2 libros que están traducidos al francés. I wrote 2 books about her and they're translated into French. Y me siento muy unida a ese personaje, And I feel very close to her character. entre otras cosas porque es que odia la muerte con furor. Sí. And among others, because she just hates death so much. Okay. Another thing which I want to point out about the novel, Matthias, there is another character in the book, Cerebro, the scientist. This shows already that you're very interested in science. It's not just in Marie Curie's book. There is an interest there. Is it also a solace to you? Is science a way to find comfort for us? That the way is maybe less chaotic? Bueno, lo del gusto por la ciencia debe ser el dedito. ¿Cómo? El dedito, el gusto por la ciencia debe ser el dedo. Okay. My love for science must come from my finger, my longer ring finger. No, pero ciertamente soy de letras. Estudié letras. I'm a letter woman. I studied literature, letters. Por desgracia, en España tenías que escoger a los 14 años entre estudiar letras o ciencias. In Spain, unfortunately, you had to choose when you were aged 14 whether you wanted to study sciences or literature. Aunque me encantaba la ciencia, como me gustaba tanto escribir, escogí letras. Even though I loved sciences, as I loved writing so much, I chose literature. Pero siempre he considerado eso una mutilación, porque la ciencia me encanta. But I always considered it a mutilation because I loved sciences as well. Porque yo creo que hay mucha más magia en la ciencia que en los cuentos de hadas. I think that science is much more magic than fairy tales. Y realmente te permite conectar con el misterio del mundo, ¿no? It really helps you connect with the mystery of the world. Con la esperanza de resolverlo, o un poquito. With the hope of solving the mystery, or at least a little bit. Y bastantes de mis libros tienen cosas científicas. And there are elements of science, scientific things in many of my books. Y de hecho, Bruna Husky, este personaje, pues es una novela de ciencia ficción. Son novelas de ciencia ficción. And actually, Bruna Husky is the character of sci-fi novels. Ya he hecho 2 y la próxima novela que voy a escribir es también de Bruna Husky. I wrote 2 already, and my future novel will also be about her. Y hay un ingrediente de ciencia ahí también importante. And science is quite present there as well in those novels too. Pero la ciencia no solo ordena el mundo, muchas veces lo desordena. But science doesn't always bring order to the world. Very often it puts the world into a mess. De hecho, el mundo cuántico ha desordenado la realidad muchísimo. Quantum world, like quantum physics, has actually brought a lot of disorder to the world. Porque la física cuántica nos dice, por ejemplo, que un electrón puede estar en 2 sitios al mismo tiempo. Because quantum physics tells us that an electron can be in 2 places at the same time.
Eso es un desorden importante. And that's quite disorderly. Yeah. Another thing which I find it very interesting in your book is that you mention that your writing process has changed over the years, and that you aim for maybe a lighter way, a freer way of writing. That writing has to, or in the ideal case, resembles breathing. You write. Sí, la cuestión es que el proceso de madurez creativa pasa por la conquista de una libertad absoluta. If you want to get more mature in your creation, you have to conquer total liberty, total freedom. Y esa libertad total significa realmente ser libre de tus miedos, de tus prejuicios. And that total freedom means getting free from your fears, from your prejudice, Del ruido de tu entorno, from the noise around you. por ejemplo, del ruido del mercado, For example, the noise of the market, del ruido de tus editores, the noise of your publishers, del ruido de tus amigos. the noise of your friends. Mi madre, que tiene 96 años, My mother is age 96. y me llama por teléfono y me dice: hija, has bajado del 5º al 7º puesto en la lista de superventas. She calls me and she tells me, you have gone down from the 5th to the 7th position in the list of the bestsellers. Y le digo: mamá, por favor, tú no, tú también, no. I tell her, Mom, please, not you too. Entonces, el ruido de tu ambición. The noise of your own ambition. Y todo eso tienes que superarlo And you have to overcome all that para dejarte atravesar por la historia, in order to let history go through you, para convertirte en una especie de medium to become some sort of medium que deja pasar la novela sin impedimentos. that lets the novel go through without any obstacle. Porque las novelas nacen en el inconsciente. Because novels are born in our subconscious. Son como los sueños que también nacen en el inconsciente. They are like our dreams that are also born in our subconscious. Son como sueños que se sueñan con los ojos abiertos. They are like dreams that you dream with open eyes. Entonces tienes que efectivamente ponerte en el lugar del durmiente. And actually, you have to put yourself in the shoes of the sleeping person. Para dejar que ese sueño te atraviese, ¿no? To let that dream go through you. Decía Julio Ramón Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro said, era un escritor peruano, he was a Peruvian writer, y dice que una novela madura exige la muerte del autor. he said that a mature novel demands the death of the author. Es una muerte metafórica, It is a metaphorical death. es decir, que el yo del autor desaparezca. It means that the ego of the author disappears. Y yo digo en la ridícula idea, digo una cosa, And in the novel, The Ridiculous Idea, I say something, que solo borrando el yo, uno puede bailar bien, uno puede hacer el amor bien y uno puede escribir bien. that it's only by getting rid of your ego that you can dance well, make love well, and write well. O sea, la conciencia, ¿no? Si estás, mientras bailas, estás pensando en los pasos, I mean, awareness, conscience. When you're dancing, you're thinking about your steps, it won't work. y en las otras dos actividades lo mismo. And as to the other two activities, The same. And do you manage to write more freely? Absolutamente sí. La verdad es que eso es la madurez, sí. yes, I do, and that's maturity. Tengo la sensación, soy muy mayor, I'm very old. y ella es así, y tengo la sensación de que estoy ahora en mi plenitud literaria. And I have the feeling I'm now in blossoming. I'm in the fulfillment of my literary power. No sé si he llegado muy arriba o muy abajo, pero creo que es lo más alto que puedo llegar. I think I could not go higher. Sí. Y en los últimos 3 libros In my last 3 books, me he sentido con ese poder, digamos, ¿no? I felt I had that power. Son el último de Bruna Husky, que se llama El peso del corazón.
The last Bruna Husky novel called The Le Weight Poids of du the Cœur. Heart. Le Poids du Cœur. Te trataré, no, La ridícula idea de no volver a verte. This one, The Ridiculous Idea of Not Seeing You Again. Y el último libro que he publicado, que se llama La carne en español y que ha sido publicado en Francia en enero y se llama La chair. And my last one, which is called, the meat or the flesh in Spanish, flesh. and in French it's la chair. La chair. Y yo creo que incluso son progresivamente más libres y más maduros, ¿no? Yo creo que La chair, La carne, quizá es el libro del que estoy más contenta. And I think they are increasingly mature and free works, and the flesh, the last one, La Carne, is the one I like best. That's great when your last book is the best one. I mean, that you find it the best one. La mayoría de los escritores sentimos eso, Most writers feel the same, que los últimos libros que hacemos son mejores, that the last books we've written are better. porque escribir es un camino de conocimiento Because writing means you get to know about yourself. y conocimiento también de la obra. And you also get to know about your work. O sea, que vas aprendiendo, ¿no? Es un aprendizaje. So it's a learning process. A escribir se aprende escribiendo. Writing, you learn about writing. Entonces, normalmente, pues los últimos son mejores. No siempre es así. A veces te puedes perder, equivocar en uno. But so normally the last ones are better, but it's not always the case. Sometimes there is a little slip, a little mistake with one novel. Sí, pero en general los escritores pues sentimos que vamos mejorando. Si no sería para pegarse un tiro. But generally, we writers, we have the feeling we are getting better. Otherwise, we would shoot ourselves. Okay, well, on that note, we're going to end today's conversation. Shooting la No, just kidding. I mean, thank you very much for this conversation. Gracias. And all of you have a wonderful afternoon and evening. Thank you. Thank you.